Ayan yung mga preparation ko for the birthday of her daughter. Yan yung mga toys na for the games and surprises. Ayan yung mga games, yung mga toys yan. Ayan yung kanyang tarpaulin. Diba? Tapos ayan yung kanyang souvenir and giveaways. The invitation. Tama? Okay ba? Sorry ha. Okay. Yan. Ang temp ng ng baby mo is Tinkerbell. Yung mga gift item. Yan. For the games and games. Yan yung mga gagamitin niya for the birthday celebration. Yan. Wala pa yung cake. Tsaka mga handa.